प्रिय बंधु नमस्कार। परित्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम आपण को प्रातः ज्योति कार्यक्रम को स्वागत करुछि। यही कार्यक्रम आपण नियमित देखुंट प्रभु ठारू आशीर्वाद प्राप्त होती से मैंने प्रभु को धन्यवाद दो। आपण ये कार्यक्रम को जमती लाइक करछंती अन्य मान निकट में शेयर करंतु जेमती कि से माने मध्य आशीर्वाद प्राप्त हेबे। यही कार्यक्रम आम मानकर पार्थिव जीवन यात्रा रे आम मानकर व्यवहारिक जीवन यात्रा रे ईश्वरंकर वाक्यरू सहायक विषय सब आम आलोचना करुछु। आम मानकर दिन प्रतिदिन चलापथरे केमिति आम माने प्रभु को प्रेम करी प्रभु को जानी तांकर अनुरूप गठित हो पारिबा ताहांकर सादृश्य रे निर्मित होइतिबारु तांको अनुसारे बंची पारिबा से विषय सब आम माने चिंता करूछु, जहाँ आम मानकर व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवन पाए नितांत जरूरी अटे। आमने आज विशेष करिकी युवा भाई भणी मानकर निमंते किछि विषय मु कहिबा चाहूँगी। गत थर एक कथा कही जे तुम्हार यौवनावस्था सकाशे केही तुमको निंदा न करू, केही तुमको तुच्छ न करू। आपण ए प्रकार जीवन न काटंतु जहाँ देखिबा द्वारा जार संपर्क रे आसीबा द्वारा लोक माने आपण को छी बोली कहिबे से प्रकार न हो। ताहा ईश्वर चाहती नाही, आपण भी चाहती नाही। किंतु केतेक परिस्थितिर चापरे पड़ी बंधु मानकर सांग मानकर मेଳରେ पड़ी आपण से अवस्था को चली जाते। परिशेष एमती हुए जे आपण हताशा निराशा हो जाते, भांगी पड़ते। दायी किए? आपणकर मनोनयन करिथिबा विषय सबू। सेतिपाई कौन चयन करुअछंती, जहाँ चॉइस निज पाई करुछंती से विषय रे सावधान हुअन्तु। आज आम से प्रसंग में आउ टिके आग को बढ़िबा। ईश्वरंकर वाक्यरू गोटे दुईटा पद पढ़िया चाहूँगी, जहाँ आम को साहाय्य करिबो जेपरिक आम यौवन अवस्था उत्तम हो पारिबो, सुरक्षित रही पारिबो, पापरु पृथक रहिबो एवं ईश्वरंकर अनुगमन करि पारिबो। ईश्वरंकर पवित्र वाक्य बाइबल रो गीत संहिता तार 119 अध्याय बा 119 गीत 9 पदरु 11 पद पर्यंत पढ़ा चाहूँगी। आपण मन देकी शुणु। लेखा अच्छी, युवा मनुष्य कि प्रकारे आपणा पथ परिष्कार करिब, तुम्ह वाक्यानुजाई तही विषय सावधान हेले करिब। मु सर्वांतकरण रे तुम्भको खोजी अच्छी, मते तुम्भ आज्ञा पथरु भ्रमिबाको दियो नाही। मु जेपरि तुम्भ विरुद्ध रे पाप न करे एथिपाई मु आपणा हृदय मध्यरे तुम्भर वाक्य संचय करी रखिअछि। गीतरचक भक्त दाऊद से मध्य दिने जड़े युवा थिले। यौवन अवस्थारू से प्रभुंकर परिचय पाइले एवं प्रभु को प्रेम करने को लगिले। ईश्वर मध्य ताहांको बहुत प्रेम कले। मने रखंतु, आपण प्रभु को जानिछंती कि नाही एवं आपण प्रभु को प्रेम करुछंती कि नाही ताहा आपण ही जानती, मु जाने नाही। किंतु गोटे विषय मु निश्चित रूपे आपण को कहबी, ताहा होछि कौन जे ईश्वर आपण को टिकिनिकी भाव में जानती। ईश्वर आपण को महाप्रेम रे प्रेम करती। बरं वाक्यर लेखा अछि से चिरस्थायी प्रेम रे आपण को आ मते प्रेम करती। आपण ए विषय निश्चित हुअन्तु। सेथिपाई सेपरी प्रेमी ईश्वर को जे आमको जानती, आमको प्रेम करती, आम मानकर दुर्बलता जानिकी मध्य आम मानकर समस्त प्रकार अबाध्यता सत्वे भी आम मान को घृणा करे नाहंती। विरक्त होइछंती बेले बेले, दुख करिछंती बेले बेले, किंतु घृणा करि नाहंती। से आम मान को आज पर्यंत प्रेम करुथिबारु बंचिबाकू सुजोग देइछंती। आज जदि आपण बंचिक रही ईश्वरंकर प्रेम हेतु, ईश्वरंकर दया हेतु, एक कथा भूली जातु नाही। सेथिपाई युवा अवस्था रे आपणकर जीवन को केमिति परिष्कार रखिबे, आपणकर चलापथ को केमिति सुंदर रखिबे से विषय एठारे लेखा अछि। आ तार उत्तर मध्य दिया जायछि। एडे प्रश्न भी पचरा जायछि, उत्तर भी दिया जायछि। युवा मनुष्य कि प्रकारे आपणा पथ परिष्कार करिबो? उत्तर होछि परमेश्वरंकर वाक्य अनुजाई तही विषय सावधान हेले करिब। ईश्वर ताहांकर पवित्र वाक्य रे आम्मान को निर्देश देइछंती, शिक्षा देइछंती कि प्रकार भाव रे आम माने ताहांको भय करिके धर्माचरण करिबा, ताहांको प्रेम करिके अन्यमान को प्रेम करिबा।
ତାହାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବା, ଏ ସମସ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଗୁଣ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ପଥକୁ ନିଜର ମାର୍ଗକୁ ସୁନ୍ଦର ପରିମାର୍ଜିତ ଏବଂ ସଳଖ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ କଢ଼େଇ ନେବା ଦରକାର, ଜୀବନକୁ ଗଠନ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ଖୋଜିଅଛି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ତୁମକୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଖୋଜୁଅଛି, ମୋତେ ତୁମର ଆଜ୍ଞା ପଥରୁ ଭ୍ରମିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ, ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଦିଅ ନାହିଁ, ପଥ ହୁଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଦିଅ ନାହିଁ, ତୁମର ଆଜ୍ଞା ପଥରେ ମୋତେ କଢ଼େଇ ନିଅ। ଏବଂ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେପରି ମୋର ବାଟକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବି, ସୁନ୍ଦର ରଖିବି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ରଖିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଅଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା କଥା ଆମମାନେ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଯୁବା ଭାଇ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଅଛି। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି କି? କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୋ ଚଲା ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ ଅଟେ, ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ଅଟେ। ଅନ୍ଧକାର ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ସେଇଟା ହିଁ ମୋତେ ଆଲୋକ ଦେଖାଇବ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବି ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ବାଟ ବଣା ହେବି ନାହିଁ। ମୋର ବାଟକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ବାଟକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ପାଇଁ, ସଳଖ ରଖିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ବାଟକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ଧର୍ମ ପଥରେ, ଉତ୍ତମ ପଥରେ କଢ଼େଇ ନେବେ, ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଚରଣ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛୁ, ଆମମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ଆମେ କି ପ୍ରକାର ବାଟରେ ଯିବୁ, କେଉଁ ବାଟକୁ ବାଛି ନେବୁ, ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମନୋଯୋଗ କରୁଅଛ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତ ତୁମର ବାକ୍ୟର ଆଲୋକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛ। ତୁମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଅଛୁ, ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ୁଅଛୁ। ମନର ଚଲାପଥକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ, ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ, ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ଯୌବନାବସ୍ଥା ସକାଶେ କେହି ଆମମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ନ କରେ, ନିନ୍ଦା କରିବାର ସୁଯୋଗ ନ ପାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ, ମନ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ପାଇଁ, ମୁଖସ୍ଥ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯେପରିକି ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ଚଲାପଥ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଲୋକ ଦେବାକୁ ପାରିବ। ଆଉ ତୁମର ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦୟା କର। ଯୁବା ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଦୟା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା, ଶିକ୍ଷା ଓ ଚେତନା ଏବେ ପୁଣି ସଦାବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତରେ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଶ୍ରିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହି ସାହାଯ୍ୟ ଓ ଉପକାର କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।